नमस्कार बंधुगण मो पुणी थे आपण मानक गोटे नुआ भिडियो नहीं मो चैनल जना जना ओडिया इतिहास कथा को स्वागत करुच्ची। मु आपण को थरे थरे करके देखौछि जे ओडिशार किपरि नामकरण होइतिला नाम बद होइतिला। सेहिपरि भाबरे मु आज पुणी थे आपण को कहबाकू जाउछि जे ओडिशार किपरि भाबरे संक्षेपरे ओडिशा कोन ओडिशा किपरि भाबरे वैदिक जुगरे ना कइथिला, ओडिशा को केउ माने सब आक्रमण करिथिले, ओडिशार महत्व कोन, ओडिशार लोक माने ओडिशार साधव पुओ माने केउ जगह को वाणिज्य करिया पई जाउथिले से सब विषय मु आपण मानकु विवरणी सहित जणैबाकू चाहूँगी। ए भिडियोटी को मोर लास्ट जान देखंतु एवं शेषे देखिए जे ओडिया किपरि भाबरे ओडिशा लोक माने ओडियार साधव पुओ माने ओडिया पुओ माने केते ना कमैथिले, आम माटी माँ को केमिति रक्तरे सिंचन करी माटी माँर ना स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध करथिले। तेणु करिके आरंभ करबा आजिर भिडियो संक्षेपरे ओडिशा। वैदिक ओडिशा कृष्ण यजुर्वेद बोधायन कल्पसूत्र कहे ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे वैदिक सभ्यता बाहर कलिंग थिला भिन्न एक सभ्यता। जो सभ्यता कि आमर ना आर्यर थिला ना द्राविड़ सभ्यता थिला, ता केउ सभ्यता भिन्न एक सभ्यता थिला। वैदिक सभ्यतार वर्णना कर कलिंग रे एक भिन्न सभ्यतार लोक माने बसवास करुथिले, ना से आर्य समाजर थिला ना से द्राविड़ समाज था। पौराणिक ओडिशार लेखा कहे महाभारत कलिंग कौरवंक पक्षर युद्ध लड़ी थिले। तो पौराणिक ओडिशा रे आमर लेखा अछि, महाभारत रे लेखा अछि जे कलिंग माने कौरवंक पक्षर युद्ध करथिले। किंबदंती रे ओडिशा विषय लेखा जाइछि जे ओडिशा रे प्रचलित लोककथा अनुसार एठी कला और वाणिज्य संस्कृति प्रभाव विस्तार करा जाइथिला। तथापि कहा गले आमर साधव पुओ माने ओडिशारू बहुत जगह को वाणिज्य करने जाऊथिले, यथा सिंहल जोटा कि आजिर वर्तमान नाम श्रीलंका, जाभा, सुमात्रा, बाली, ब्रह्मदेश, यार आज परवर्तित नाम होची म्यांमार, साम्र थाईलैंड, काम्बोडिया, अनाम्र वियतनाम, चीन जबन जापान, कुकुटर कोरिया, मक्सिकोर मेक्सिको, मिसर इजिप्ट, सिमिलीर आरब, बाबिलोन इराक, यही सब नाम वर्तमान स्थिति रे परिवर्तन हो सारी। प्रभृति स्थानर कलिंगर निर्माण कला और वाणिज्य संस्कृति इतिहासर चिन्ह एबे भी देखा को मिले। संभवतः लोकतंत्र प्रचलित थिला, सेतेबेले लोकतंत्र प्रचलित थिला। तथापि कहा गले जे इतिहास रे एही सब स्थान मानकु आम ओडिशार साधव पुओ माने वाणिज्य करिया पई बाहर को जाउथिले। जो साधव पुओ माने वाणिज्य करिया जाउथिले सेथिपाईका आमर प्रतिवर्ष डंगा भसा पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा पालन करा जाइथे। तो कहा गले संक्षेपरे ख्रीष्टपूर्व 360 रु 260 मसीहा मध्य नंद साम्राज्य रे ओडिशा एक बड़ भाग अंतर्भुक्त करिथिला। नंद साम्राज्य स्थापित समय ओडिशा एक बहुत बड़ भाग अंतर्भुक्त करिथिला। ख्रीष्टपूर्व 261 पृथ्वी विख्यात कलिंग युद्ध ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी रे चेदी राजवंशर सम्राट महामेघ बाहन ऐर खारबलଙ୍କ राजत्व कलिंगर परिसीमा अरांग कावेरी तथा पश्चिम और मध्य भारत को विस्तार कर जैन धर्मर प्रसार कराइला। तेणे कहगले 261 ख्रीष्टाब्दपूर्व समय पृथ्वी विख्यात कलिंग युद्ध आम ओडिशा रे होइथिला। सेतेबेलर ओडिशार नाम कलिंग थिला एवं एही सब 1म शताब्दी रे महावाहन ऐर खारबल जे कि चेदी वंशर सम्राट सी राजत्व करुथिले एवं से गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत आमर कलिंग को विस्तृत करथिले ओ जैन धर्मर प्रसार प्रचार करथिले। तृतीय षष्ठ शताब्दी रे गुप्त वंश राजवंश हर्षवर्धन द्वितीय पुलकेशी माठर भौमकर इत्यादि विभिन्न राजांकर शासनाधीन समय थिला। 795 ख्रीष्टाब्दे केसरी राजवंश जजाति केसरी कलिंग कौशल और उत्कल को एकत्र कले जाजपुर रे राजधानी स्थापन कले। सही जजाति केसरी जी कि मंद्रमालिनी नगरी भुवनेश्वर रे लिंगराज मंदिर स्थापन करिसेंती। 1078 रु 1434 ख्रीष्टाब्द मध्य गंग राजवंश अनंत वर्मा चोलगंग देवंकर राजत्व आरंभ होइथिला।
1078 1150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜୁତି ପୁରୀ ରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନବୀକରଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ହେଲା ନୂଆ ରାଜଧାନୀ। ପ୍ରାୟ 1170 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ରୂପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। 1170 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1198 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍କ ଭୀମଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ତଥା 1229 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍କ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 1238ରୁ 1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1435ରୁ 1541 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଜପତି ରାଜବଂଶ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ 1435ରୁ 1466 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯିଏକି ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ନାମରେ ଉପାଧି ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1497ରୁ 1541 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବଙ୍ଗର ମୁସଲିମ ଶାସକ ସୁଲେମାନ କରଣୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସେନାପତି କଳାପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଯିଏକି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଶୈଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ସୁଲେମାନ କରଣୀ କଳାପାହାଡ଼ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ମିଶିକି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ହୋଇଥିଲା। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅଧିକୃତର ଶେଷ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1803 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗରୁ ଅଲଗା ପ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1936 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତ ଗଠିତ ହୋଇ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ 1948 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମରହଟ୍ଟା ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଂରେଜୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କ୍ରମ ଅନୁସାରରେ କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଶେଷ କରି ଯାଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜଣା ଇତିହାସ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।